मिस्टर दास एसबू केवल मु मो नाती को पाइबा पई करूची मु मो नाती को पाइकी ही रही एट एनी कस्ट मते मो नाती मिलवा दरकार। आपण चिंता करंतुनी मैडम मु सब प्रकार चेष्टा करी। ना मिस्टर दास चेष्टा नुहे ए केस आपन को जीतवा को ही पड़ो। अच्छा रोहित मु तुमको किसी कथा पचारि पारि? हाँ पचार। तमें तो जयर फैमिली मेंबर ना? हाँ ताहले तमें सब कौन पे करछ? एक्चुअली पिलाटीर केयर निया निहाती दरकार ताको भल शिक्षा दीक्षा मिलवा दरकार किंतु जय भाई ताको पूरा नष्ट कर देछि। भाई ताको पूरा ता परीक्षा कर देछि। ऋषि को मु बहुत पाकुर देखुछि से घर से बहुत नेग्लेक्ट होछि से घर तार केयर नेबा पई केही भी नाहंती। आई थिंक से घर पई से नुहे जोठी तार भविष्य तो ठीक रूपे सजाड़ी हम मु जहाँ भी कहूँ केवल ऋषिर फ्यूचर पई आ किछि भी नुहे। बाय द वे आपण मते भूल बुझु नाहंती तो? अरे ना ना मु एमिति पचारि देली। अच्छा ताले मु एबे आसुछि। ठीक टाइम रे जोकरटा काम रे एबे खेलटा बढ़िया जमिबो। आई एम सो हैप्पी टू आज बहुत खुशी रियली मते आज सब किछि मिली गला। आउ तो मु विश्वास भी करि पारुनी एते सहज रे जय ए पेपर साइन कर देला। ता माने एथिरु प्रूफ हे गला जे जय तुमको बहुत घृणा करूची। ताकर से घृणा भितरे थिबा फल पाइबा को केवल ताका भूमि ही जानी छे। तमे से दिन जानिबो जो दिन तम पाखरु जय को घरर सम्मान छड़ेनी मो पुणी थरे ताका पाखको फेरी छिबी। भूमि कौन भावुच? चंदन तमे मते कथा देइथिला तमे जय को ताका घर आ बिजनेस फेरई देबो बोली। ओ श्योर माय लव श्योर। चंदन तुमको कथा देइची माने ता कथा से निश्चय रखिबो। आ सेति पई तो जयर पूरा परिवार को मु आज घर को डाकिची। ए देखो आसीगले समस्त देखो देखो आसिले देखो। वेलकम वेलकम बैक वेलकम बैक। आसो आसो समस्ते आसो वेलकम वेलकम। आसो 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 प्लीज 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 वेलकम। आउ ए घर को निज घर बोली भाव। जा हो तुम मान को देखिकी मते बहुत खुशी लगिला। रियली रियली आई एम सो 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 हैप्पी। एंड तुम माने जानिछ तुम माने एकदम परफेक्ट टाइम रे परफेक्ट समय रे घरे आसी पहुंची जाइछो। एबे तुम माने आराम रे घर रही पारिबो। आराम किछि असुविधा हबनी आराम रे रही पारिबो। आउ ता छडा भूमि आउ मो बाहागर भी देखि पारिबो। सत कहले मु चाहूची जे आपण माने मिसिकी भूमि को गोटे झिया हिसाब रे घर विदा करंतु सो दैट भूमि को बहुत स्पेशल बहुत भल फील हम। मु ठीक कहूँ ना भूमि? हाँ
भूमि भी हाँ कहले देखो घर आ बिजनेस पेपर ऊपर केबे सिग्नेचर हबो जो दिन मु आ भूमि बेदी रे बसिबु से दिन से बेदी ऊपर ही सिग्नेचर हो एपटे मु भूमि को सिंथी सिंदूर भरबी आउ सेपटे पेपर रे सिग्नेचर हो किंतु चंदन तमे तो मते कथा देथिला तमे सब फेरे देबो बोली फेरे भी तो मु मना केतबेले कहली डियर किंतु चंदन भी तो एते स्टूपिड नुहे जे तमे दी जण किछि गुटे जाल बिछैथिबो आउ सेथिरे से फसी जिवो मु चंदन महापात्र मु जेतेबेले पाद पकाए ना बहुत मापी चुपी पकाए इन अदर वर्ड्स हाथे मापी चाखंडे चले मु पुरोहित को डाकी एबे आसिकी पहुंची जिबे होटेल समस्त चलीगले मो नाती को भी से सांगरे नहीं गले हेले से माने गले कुआरे तांकर तो निजर घर भी नहीं कौन चली सब मु मंदाकिनी देवी कहूँ आज्ञा मैडम कहतु अच्छा रूम नंबर 603 604 आउ 605 रे जो लोक माने रहुतले से माने सब कुआडे गले से चली गले मैडम कुआडे गले आपण जानि छथि कि सॉरी मैडम कहि परिबिनी मो नाती को जेमिति भी हो मो पाखो को फेरे आनिबी जय एगेन्स्ट रे मो पाखरे एबे सबु प्रमाण अछि जय कोर्ट रे केबे भी गोटे भल पापा बोली निजको प्रमाणित करि परिबनी जेते चाह कले भी ताकू मो ऋषि को मते फेरई देबा को पड़िबो काहे कि ना ऋषि होची मो वंशर कुल प्रदीप मो पुअर से अंश अरे पुरोहित आपण छिड़ा हेले कहीं आसंतु 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 बसंतु बसंतु आराम रे बसंतु आ मते कहंतु बाहाघर पई शुभ लग्न केबे पांच मंगल 6 बृहस्पति रवि गुरु ठीक आ 2 दिन पर बाहाघर हेले भल हबा आज्ञा राशि नक्षत्र से दिन को भल सुझौछि अरे पुरोहित 2 दिन पर ताले तो एटा बहुत बढ़िया कथा हाँ आज्ञा बर कन्या 2 जन जाकंकर मंगल राशि जहाँ कहूँ से दिन विवाह कले सांसारिक जीवन सुखमय हब शुण शुण भूमि पुरोहित कौन कहले सांसारिक जीवन
भलरे कटिब बस आउ 2 दिन भूमि आउ 2 दिन पर आमे एक ही जीवा आम बाहागर हो भूमि आउ 2 दिन पर तमे मोर हो केवल मोर 2 दिन पर भूमि ना 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 भूमि चंदन को केमती बाहाई पारियो भूमि तो मोर ताकू ताकू मु तार हवा को केमती देबी भूमि आम बाहागर पाई मते बहुत सारा अरेंजमेंट करिया को पड़िबो आउ 2 दिन अछि ना भूमि भूमि तमे मो स्त्री हबो गोटे बहु परिका सजे तमे मो संगरे बाहा बेदी रे बसिबो आ मो हाथ ऊपर तम हाथ मिसिबो की सिचुएशन मु तो भाविला बेलू मो देह सिहरी उठुची भूमि आज बहुत खुशी भूमि आई एम सो एक्साइटेड बुझी पानी मु कौन करी आई एम सो हैप्पी भूमि आई एम सो हैप्पी भूमि तमर को कलर पसंद अरे कह को कलर पसंद मते किंतु ए कलरटा बहुत भल लगिला आम बाहागर तमे पिंधियो भूमि सो साड़ीटा स्पेशल हवा दरकार ना ना कौन अरे भूमि मु भी तुमको कौन पाई पचारुची एबे तो तम पसंद मो पसंद आ मो पसंद होची तम पसंद सो आज परठू तमे मो पसंद रो साड़ी पिंधिबा ओके जय मोर तम उपरे पूरा भरोसा अछि तथापि कहीं के जाने बहुत डर लगुछि समय मो संगरे बहुत खेल खेली सारी जय ता उपरे भरोसा नहीं मोर तमे सतरे मते तम पाख को नहीं जीवन जाए भाई आउ कोडा गुटे देखा तू केते सुंदर तो रंग सामने शाढ़ी रंग पूरा फिका पड़ुଛି
ଯାଇଛୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସାମିଲ ହେଲୁ ତୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ରାତି ମୋ ଦିନ କବ୍ ସକଲୁ ତୁ ଏ ପାଦ ଚାଲୁ କି ନ ଚାଲୁ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବା ଯାଏ ତୋ ଛାଇ ହେଇ ରହିଛି ରହିଥିବି ମୁଁ କଥା ଦେଲି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଭୂମି କଣ ହେଲା? ଆରେ ତମର ଏ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ହେଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ଭଲ ହେଇଛି। ଆରେ ଭୂମି ଭଲ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତମ ପସନ୍ଦ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛି? ଆଜି ପରଠୁ ତ ତମେ ମୋ ପସନ୍ଦର ପିନ୍ଧିବ ନା। ବାଇ ଦ ୱେ ଚନ୍ଦନର ପସନ୍ଦ ମୋଟେ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦନ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହଁ କୁହ। ଭୂମି ମୁଁ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତୁ ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚ। ଠିକ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ ହଁ ଭୂମି, କାହା କଲ୍ ଥିଲା? ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଦେଲା। ଆଜି ଗୁରୁବାର ତ ମୋର ଏବେ ଟିକେ ସାଇନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି। ଓହୋ ଓକେ, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଚନ୍ଦନ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ତାହେଲେ ତ ସେ ଜୟକୁ ଦେଖିନେବେ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଭୂମି କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଚାଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନାଇଁ ଚନ୍ଦନ, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ଭୂମି ମୁଁ ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମନ୍ଦିର ବି ଏହି ପାଖରେ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଚାଲିଯିବି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରିବ? ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏବେ ତମମାନେ ଆରାମରେ ଘରେ ରହିପାରିବ, ଆରାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଭୂମି ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ବି ଦେଖିପାରିବ। ସତ କହିଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମିଶିକି ଭୂମିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭୂମିଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ, ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ ହବ। ପିଇସୀମା ସତରେ को ମାମାଙ୍କ ବାହାଘର ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହବ? ଚନ୍ଦୁ ମୋଟେ ବି ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ହେଲେ ସିଏ ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି, ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି ସିଏ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାପା ବହୁତ ଭଲ, ମତେ ମତେ ମୋ ପାପା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମାମା ପାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ। ସିଏ ତ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ମୋ ପାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଘର ବିଜନେସ ବି ନେଇଗଲେ, ସେମିତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଜାଣିନି ସିଟି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ଆଉ ତୁ ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ମୋଟେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନି। କିନ୍ତୁ କେବେ ଯିବେ ସେ ପିଇସୀମା? କେବେ? ସେ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଖାଲି ଏ ଘର ନୁହଁ, ମୋ ମାମାଙ୍କ ଲାଇଫରୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି କଣ
କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସିଏ ତୋର ପାପା ହେବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ, ମୋ ପାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାଇଲୁ? ମୋ ପାପା ତୋ ପାପା ନୁହେଁ। ऋषि ऋषिमा ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏବେ ତ ଭୂମି ଆଣ୍ଟି ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଚନ୍ଦନ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବେ। ଏ ଘରେ ସେ ରହିବେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ। ଏବେ ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ପାପାଙ୍କ ଲାଇଫରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ନା ମୋଟେ ବି ନୁହଁ। ମୋ ମାମା ଆଉ ପାପା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବେନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ଏକଥା ବି ଶୁଣ ऋषि, ସେ ଖାଲି ତମ ପାପା ନୁହଁ, ମୋର ବି ପାପା। ନା ସିଏ ତୋ ପାପା ନୁହେଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାପା। ତମେ ମାନେ ମୋ ପାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବନି। ऋषि ତୁ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ପିଇସୀମା। ଯଦି ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ କୋଉଠି ଥିଲେ? କଣ ପାଇଁ ତା ମାମା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା ରହିଥିଲେ? ମୁଁ ତ କହିବି ଚନ୍ଦନ ଅଙ୍କଲ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ। ତୋ ମାମା ଖରାପ। ऋषि ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇ ରହିବ, ଠିକ ହବନି? ऋषि ତମେ ବହୁତ ଖରାପ, ଏ ଚନ୍ଦୁ ପରିକା ବହୁତ ଖରାପ ତମେ। ଏ କଣ କହିଲୁ ତୁ? କଣ କହିଲୁ? ତୁ ଭଲ ଆଉ ତା ମାମା ଭଲ ନା? ମୁଁ ଖରାପ, ତୁ ଖରାପ, ତୋ